Ayan na guys. Wala po rin guys. Bago pa naman kami kasi. Ayan guys, yung view. Yan, papasok kami dyan. Mamaya. Ayan guys, oh. Wow. Sheesh. Bago lang kayo sa page. Wala man. Mag-like na kayo and share. Ayan guys. Ayan guys. Tara guys, puntan natin yung Maninong guys. Let's go. For the next hour. Tara guys. Maputik pa yung daanan guys, oh. Sobrang putik. Baka madulas ako guys. Dito na ako dumaan. Daan na. Yan. Dahan-dahan lang. Baka madulas. At dito, hop, hop, okay na. Alright guys, let's go. And guys, natumba pa ng kahoy guys, oh. Sa lakas ng bagyo. Dito kami namimingwit ngayon. Hindi na, baha, oh. Ayan siya guys. Hi muna sa vlog. Nagliligo siya guys.